sponsor ang ikaupat nga General Assembly sa Overseas Filipino Workers Toledo Credit Cooperative. So, wala lang tayo raffle sa pagkakaroon pero nami mga pahalipay sa tanang members nga ipanghatag. Ay dili ni siya mahimong possible no ang among event kung wala ang management staff, first ang members of the board, especially po ang tanang members sa cooperative nga padayon hangtod karon nga kanang ni patronize o nihatag jud sa ilahang kumbaga suporta nga mamahimo ming small cooperative sa kadugay panahon. Sa tanan day no akong giawhag o gi-encourage ang tanan, gi-invite nako ang tanan labi na ang mga neighboring barangays na mo diri sa Toledo, bisan pa kani Cebu City o tanang OFWs nga kanang pa-member mo sa kana Overseas Filipino Workers Toledo Credit Cooperative. So sa pagkakaroon mo cater na ta og non-OFWs and as of now naanatay 260 members diri sa OFW. So this is our 5 years in sukad nga nag-operate me 2019. So also the office staffs of this cooperative, in which they are very much willing to do the things, especially the preparation of our office, our assembly venue. So I am very grateful also to the personality that helped this event being successful. And of course, this would be not successful without the help of God. So of course, that is it. I am very much grateful that I am part of this cooperative. For the members of the cooperative, hope you will continue to patronize our product, our credit cooperative, as well as also our our groceries, because sooner or later you will have also to reap the harvest. You are going to sow from this cooperative through dividend at the end of the year, in which you are going to receive some percentage of what you have given, of what you have expected as being member of the cooperative. We are going to reap the dividend of our cooperative, basing from the amount that you are also depositing towards a cooperative. Ang natabang nila dako jud in terms of money matter. Unang-una nagpasalamat ko sa kaayo sa Ginoo. Tungod din na before ko mo loan mo ask ko sa Ginoo, Lord, kana na ang help me Lord kung i-grant nimo, let your will be done. So ingana paghatag niya na nakatabang gyud dako sa akong giput up nga kapital para sa akong gamay nga business. Okay, sa tanan nga akong mga higala or dili higala, encourage ta mo nga mo join ani magpasakop ani nga OFWTC tungod kay dako jud ikatabang kaninyo og kanatong tanan. OFW Paspas kayo sa lingkod siya, sister. Right? So, magpamimber naman sa isang siya. Right, una sa tanan, no, I praise the Lord. Kaya bitang usap ko sa gidapit nila ni Ma'am Berlin Basanes nila sa, I guess, US, siguro si Ma'am Berlin. Then, Ma'am Isay, accidentally that I knew her na, youth, kauban sila sa youth ni, sa ako ang senior pastor. Kanya, while traveling here, nag-hisdod ko sa akong mga kauban nga, galing na connect sa OFWTCC, it's because half of my life or ngayon ko katong kung kinabuhi, I am working sa Cebu People's Co for 50 years. At first, dili na ko masabtan anong nga amang gusto ko. But ang ako ang also before is IT. Then my dream yun, system administrator, kanang bitang magtrabaho jud ka kanang IT consultant. But mao bitaw lahi ang direksyon nga gihatag sa Ginoo nako nga naabot ko for almost 2 years, naabot ko 1 year and a half sa Lexmark. It's American firm. But na-shock na lang ko, ni-resign din yung trabaho ko sa co-op. In a world where individuals' pursuits often overshadow collective endeavors, it is truly remarkable to witness a group of individuals come together with a shared vision of prosperity, collaboration, and empowerment. You know what? Sa upat katuig ninyong assembly sa co-op, daghan kayo nakita ng mga opportunity o mga benefits nga pwede yun mahatag sa co-op among members. Ang kadaugan sa atong co-op, kadaugan usab sa atong mga membro.
Thank you, and to God be all the glory. Nabuhay ang OFW! Ay, palapakan nato si Lord.